يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل جلاله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أمبلما سلامه خطبة قرف لبنك حلسا ودي أمبي واتي من كونو على كلام بك جربي بلي بلي بامي ناسي أكا جونا أياك كداكو منك على دبالون أمنا أبي كنكدي دالانيه أي كتابو جي أنكان كتشيدون شي كنا دوكولو موما هرمديون أي صبري هرمديون آياتون على تالا على تاوبلا فويلا فويركا هيري آياتو على تالا أيو كرسي على كنيانجيلا على كنيانجي تكون سانغولولا أتكون دوكولولا إن أخذه أليم شديد. علىكم محمد ما نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. كان كري جامان دارا على يتشيرين فاسون دوتشي لبينا ني مغيرتك لين شايرا لبينا دنا لبينا تمدو حد يريدو يرا جمنا دوكا لا إله إلا الله سبنين بوكا محمد رسول الله سبنين بوكا وبيع لك تشيدون دي جاو يرا حد السنغال كجربو الله تعالى تو سبنين باكا نفنا تشيدون دي كو هرمدون أي سبري على تنيا بي نوما أيا تو يراولا أيا كتشيدون يراولا أيا كما كان بلاو تشيلا أي سبري على كلمة يدم. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام كان حريصا على شعيرة الأذان. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنا ثم يقول على إذنه صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. رواه البخاري. أفلني ني حديثه عن ابن عمر من حديثين كلي وابن عمر صحابه بدو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا كو على كراتمبي افوم لذاني كلاي لذاني كلا من بلذاني ولي مشرك مو ولي نوبا من كان كان ولي لذاني كلاي على كرا بافوما صلوا في الرحال افو kuka tuka yorla yen uka sali uka yelen fɛnw sanfɛ n'a y'a sɔrɔ minnu bɛ ɲɔgɔmɛ kan minnu bɛ fali kan minnu bɛ fɛn min kan i b'i to a kan ka sali i bɛ Allahu akbar kɛ i b'i ka fatiha kɛ n'i bɛna ruku kɛ i b'i biri dɔn n'i bɛna sujudi kɛ i b'i tɛmɛ ka tɛmɛ kan k'i to i ka yelen fɛn sanfɛ a y'a kɔ sali kɛ n'a y'a sɔrɔ a sɛbɛnni filɛ nin ye fi laylatil barida su sumalen na su min sumaya dama tɛmɛna awil matira wala sanji chayalen be sumina fi safari tama sira na nyona ukono tama sira sanji sumaya alakira tumbe afolla dalika laye kaka fo mo ma ay to ka yorla ya aw ko sali aw ka yelen fewn sanfi rawahu al-bukhari ya hadisaina kali nimbe munyira ala kira ma fo ay misiru datu abode yira ayato nga nyawfo
ala kira mana min fo ka fo mo wi atun kan ka fo atun se ka fo ko mi sanko bala ay misiri datugun abana ay ama fo misiri ka datugun mais ata fe mo kana misiri la fanko de famu akol la dani kelama afuye ku ka sali ukali rihalu la rihalu de ibe nyogome min sanfe ibe ka sali ki tokan o koray ay sali ka to ko yor la hal na mana misiri la mais misiri datugun atum se ko fona fo mais amo fo hadisa bode ira ne ya kransan hakila bode ira fendo fana be anta mela ka chaya malo mo nyina ne ba ko de bantalo no muso ka sali ne re mana muso ye misiri kono ni wati na bene kabakoya abe munde ira ba da ka fo muso ira te karanke kwa utafiku kalama kwa juma wajibi ra jonka sharia la kitabu konnala we chaw dronde aw muso sentala few akan ka fo misiri bela ka fo muso sikada ta misiri sila mali yoro be an islam jamana be dunia fam be dunia ere fam be jamana woro kan wo Senegal wo ila Guinée wo yefo aywa misiri ni wati na miso kelen be kana misiri sila muna parce que sharia yere ma son ka juma wajibi a muso kan o de tinya fana nyon taseta nyon so sotala juma shartu ubala kali ko juma bi wajibi jonkan shartu mun ba wajibi kan ka soro ye chede o de fora al-dhukuriya fa ka soro ye chede ni juma ko fora dron a wajibi ra jonko we chaw dronde fonde ka fo mo ka me ni de tinyaye ne ma munna mo be nyina ni ko parce que muso ka cha koju na lu sembora la do bora jamala olu ka to sokono do bora la do bora jamala olu nakun unnaku ye juma ala de yafo ala kira mafukan ala mafukana ala kira de afukana ala kira mafo muso shikana jumala juma wa ambaji biya muso shika ala ka dugo kolokan ne bisa ka kuma kura do ka soro kuma kura ta hal ne kitabu do mani karaba kono ayata kitabu be dala ba fi ko cheya et puis hali ni ye jonde fona ko wajibi te kana ala batu misiri la way wajibi de mais ni be mo were ka mara kono e ala islamia yo tigi gasifle o ka tigiya mimbikan ala ka tigiya bikan o tigi baktaliya tigi ala fana ka tigiya bikan men yoro ina ala ko kama juma wajibiya ka dai ka ibe do ka jonya kono o yere femba do di anko fle folo wajibi ye match i masa i ka matchere kana juma la mais mi ye jonye ni baka mara kono e be to sukuna ka barala bo ala sonna e ka i ka jon i ka to i ka maka mara kono ka soro eni ma be ala de ka mara kono amba so ka fa ini ka ma be kana jumala ako no join bi se ka to so kono ma ka barala juma willa ka bo jonkan jonye imbe mo re ka mara kono mo re ka gasi ala ure tanga san ka ire ta ire ni yoroni subhanallah ala ka tonga dine famu donc ne hakilla ninde fenye min ka kan ka fo anta mela ka cha wajuru be kan dami so yere sende kan ka boala chugo be munna parce que ala ma fo muso kan na jumala ala kira ma fo muso kan na jumala fi ko tigu be benna ka kitabu be daele o ba fo juma e wajibi jonkan a shartu de fika ke cheye ni ye cheye juma wajibi kan bo muso kan jamala wati be sharia te ta fe kosobe ka da fen chaman kan ale ka chaw be yoro mun ale ka chaya juma ma ta fe ka chaya mais ni muso min nana ni salila sharia be soama ni nani yereye iyalo alama wajibi kan nadara ibe to soko ni yere yolo mais yere ko non yere be wuli kata juma sali o be daga wani ye juma sali ala ba mina et puis abebla ika juma nola ni tara seli fana sali ti ka wajibi tuni abe daga ye ka ke mais wajibi ti kan alama ki ka ke akira muhammad ma fi ka ke du ko karamo berebe ni kan ni kan ka fo wajuri kono fambe na fambe muso senga bala o do bole jamala ni bala obi adanga ka atoka do ancho mo de to ancho na de turala ala ka limani adama gele ya famba be ka gringa ta woshi ka tanda folo nyini ka sege abe cheuta de ko muso ki re damu ya sokono yi Allah ibn Abbas لمؤذنه لترك الجمعة والجماعة أما مشروعية كون المطر سببا لترك الجمعة سنجي كسوية كجمع نالي بلي سنجي كسبب ياي أودي فورا من مصر داتون كسبب ياي أوما فو
نيرون دي كان كفوكا ولا أنبت على كراي مين فودي أبانا أفلاني ما بين حديث كرام فنقول ابن عمر لمؤذنه فلقول ابن عمر لمؤذنه ابن عباس استغفر الله ابن عباس وابن عمر تانتلالولا ابن عباس دي كل مؤذنه أكل ذلك كلاما في يوم مطير دون سنجي جايا لم بدون منا ابن عباس كل ذلك كلاما إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ابن عباس كل ذلك كلاما أدو سنجي نانا كجايا أقوى من نيل لذانيك أما فو لذاني دبلك مسيرو داتون أما فو نيرون دي بي donc ne tara min fe o yen kade do yoro ko bi ko kan ka joro fo ne ko se joro bref parce que joro fo raka ba be ballo voilà mais autant bari an joro ka wala an joro mi wode ni nye ka misiri datum an to la munna parce que manna susura la mais ka fo mo ma bana siranya kama corona siranya kama docteur munum balo ka temambe ka wulu ya fle kay ka fo akakan a jama kana fara ɲɔgɔn kan faamaw fana sɔnna docteur ka sɔnni ma a ka kan dugukolo silamɛ bɛɛ lajɛlen ka to docteur ta la parce que min bɛ min lɔn o de b'o lɔn ni karamɔgɔw ye diinɛ fɔ aw b'a to an ta la cogo min na ni docteur kumana docteurya ko kan olu de b'o lɔn ka tɛmɛ an karamɔgɔw kan o fana bɛ lamɛn jama kana ɲɔgɔn lajɛ o de fɔra bon ne ka jɔyɔrɔ kɛra min ye jama kana ɲɔgɔn lajɛ sira wɛrɛw b'a la étape wɛrɛw b'a la sanni an ka misiri datugu étape wɛrɛ b'a la étape fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye an y'a fɔ juma tɛmɛnen nafolotigiw ye a ye taa juma misiriw ka ca misiri gansanw ka ca nafolotigi kan ka wuli ka baara kɛ waati min a ka ala sɔrɔ a tuma de san ye u ka minɛn min bɛ yen ni ji bɛ k'a kɔnɔ ka safinɛ k'a la i b'a caman se ka mobili fɔ a la ka taa dɔ bila misiri bɛɛ dayɛlɛ k'o kɛ ka ala ɲini i ka kisi tuma suruman filɛ nin ye tan ni mɔgɔw nana bɛɛ b'i bolo ko ni safinɛ ye k'a jɛya parce que don tɛ dɛ k'a ko fo ka jɛya a filanan dɔgɔtɔrɔw ko bana in ka teli ka bɔ daji fɛ ani nunji fɛ sɔgɔsɔgɔ wala mura n'a ɲɔgɔnnaw ko ka fɛn dɔ don i nun na donc bɛɛ dontɔ aw ka fɛn dɔ don aw nun na hakili o fɔra ka ban k'a datugu ɲɛ b'a la a bɛ dɔw la a tɛ dɔw la hadamadenw tulo ka gɛlɛn kojugu e tɛ i yɛrɛ ka kisi ɲini na o dɔ de dulonnen b'i la i musow bɛ yen olu ka hayatu dulonnen b'i la i denw bɛ yen olu ka ɲɛnamaya dulonnen b'i la ala fɛn wɛrɛw bɛ yen min dulonnen b'i la i b'o de jateminɛ fɛn wɛrɛ minnu dulonnen b'i ka vie la i b'o de filɛ ka n'i yɛrɛ ta filɛ e kelen ka sa o ka nɔgɔ dɔɔni o mais i mana sa a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ tɔgɔ minnu mago sa dun f'i k'o de filɛ n'i kan ka tanga wajibi don an t'anw de kɛ ala ka limaniya d'an ma donc an ko tuma jama k'a to docteurw t'a la n'an donna misiri kɔnɔ safaw k'a ma bɔ ɲɔgɔn na safa fɔlɔfɔlɔ n'i biri dɔrɔn i kunkolo bɛ min b'i ɲɛfɛ i kunkolo bɛ gosa a sen na tuma dɔw la bana bɛ se ka bɔ a sen na ka na i la tuma o n'a ɲɔgɔnnaw wala bana bɛ bɔ e yɛrɛ kunkolo la ka taa la donc aw bɛ mabɔ ɲɔgɔn na safaw ka mabɔ ɲɔgɔn na bon docteur ye dɔ wɛrɛ fɔ o ka nin ka gɛlɛn mais n'o fana kɛra o ka ɲi o kɔrɔ ye an kelen o kelen mètre kelen ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ala kɛra ka sunna ye an ka sɔrɔ ɲɔgɔn na sunna bilali o y'a dama ko ye o ka nɔgɔ juma misiri kunturu dabilali ye an ka na an ka mabɔ ɲɔgɔn na juguya bɛ minɛ o la sunna ye an ka sɔrɔ ɲɔgɔn na sunna bilali tɛ mɔgɔ si don jahanama kɔnɔ aw bɛ mabɔ ɲɔgɔn na i yɛrɛ kisili kama kuma tɛ n'a bɛ kɛ kisili kama aw bɛ mabɔ ɲɔgɔn na nin bɛɛ bɛ se ka kɛ donc an tilala filɛ ala kira n'ale bɛ nin labato sisan pour que mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ an taara sɔrɔ ala kira y'a dan cogo di ala kira m'a dilan k'a ye misiriw datugu a m'a fɔ ten mais a y'a kɛ cogo min étape ne y'o de ye ne fana taara o de fɛ a y'a kɛ étape de ye nin de fɔlɔfɔlɔ ye yanni bana ka don jamana kɔnɔ mais ni bana nana don jamana kɔnɔ fo bɛɛ ko sa a kɛ bɛ mali kɔnɔ a donna dugu kɔnɔ a commencera ka don misiriw kɔnɔ ko misiri kɔnɔ ko cɛ dɔ bɛ yen k'a b'a la t'a donnen misiri la kelen fila ou bien a ma dɔn fɔlɔ mais misiri mɔgɔw commencera ka siran siranya kama o ye kun dɔ de ye siranya kama o nasu bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ hadisa kɔnɔ ni siranya bɛ yen kudu hidrakum o bɛ yen a y'aw yɛrɛ tanga a y'aw kɔlɔsi n'a sera o yɛrɛ ma pour que maaw kana don misiri kɔnɔ tuguni sa ka taa nɔrɔ ɲɔgɔn na kama k'u gun ɲɔgɔn na jama yɛrɛ kana ɲɔgɔn na sɔrɔ solution min b'o la an bolo o de ye k'a fɔ alimami k'a fɔ ladanikɛla ye ladani kɛ i k'a fɔ mɔgɔw kana na a ka fɔ rajow fana la misiri bɛɛ ka jamari di k'a ka fɔ rajow la ko maa si kana taa misiri la tuguni ka taa juma sali
wala ka taa seli fana laga sara selibati 5 tɔni bɛɛ k'i ka sali kɛ so kɔnɔ aw kana na misiri la o ni misiri datuguni tɛ kelen ye i bɛ se ka mɔgɔw bali ka na misiri la k'a sɔrɔ i ma misiri datugu Allah o y'an ka faamuya cogo de ko bɛɛ n'i ka faamuya cogo an b'an ka faamuya cogo bɔra Alakira ka kuma de la Alakira b'a fɔ misiri ka datugu a ko de a y'a f'u ye u ka saliw ka yɔrɔ la yo a filɛ nin ye a naso filɛ nin ye ni diinɛ kuma cayara tan dɔrɔn bɛɛ y'i da don a la n'i b'a fɛ i ka kisi mɔgɔw k'i lamɛn i bɛ da Ala ko ta kira ko ta ka idée caman farali kan n yɛrɛ ka idée nin i b'o bɔ a la i bɛ da daliya kan n'a ma i ka idée fɔ i bɛ da basé daliya kan a filɛ nin ye Ibn Abbas ko ladanikɛla ma إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لذني كرني سرائي فلا تقل كناف حي على الصلاة أين سليلا كنا مغولي كنا سليلا ابن عباس أين دفو أكل لذني كلاي ابن عباس هنا لك الصحابة دي ونوت فوي كفوي فهم من على كرالا صحابة كني كفهم فو أمامنا على كرالا أي على كلمة يدم وكدور فلا تقل كناف الذي كلا كناف نسرا أشهد أن لا إله إلا الله من بلاك ودي حي على الصلاة كنوفو فلا تقل كناف حي على الصلاة أي تريا كنسلي كنوفو حي على الصلاة أي نسل كنوفو قل إبا من دفو صلوا في بيوتكم أي سلي أو كسو كنو أبن دمل ذلك لدى أترى سانفيو أترى كنمو أبن دفو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم أي سالي أو كسو كنا pourquoi fora wasa mo ko na misiri la munna parce que jama da jeli balla donc ni ya jama jeli balli sira do de oni datuguni te kelenye pourquoi datuguni amata fe munna mata fe parce que datuguni mo kelen be se ka fo atimto ka bna sali o te ko juguye mɔgɔ saba tɛmɛ se ka bɛna sali dɔ b'a jɔn ye dɔ b'a jɔn ye dɔ b'a ɲɛfɔ olu fana o tɛ baasi ye dɔ b'a fɔ k'a bɛ se ka na itikaafu kɛ ka na tile 2 kɛ alabatula misiri kɔnɔ ni misiri datunu o bɛ se ka kɛ wa gardien bɛ kɛ yen de ni mɔgɔ kelen k'a bɛ don ka sali a bɛ dayɛlɛ bon ni da bɛ yɛlɛ a tɛ fɔ ma ko misiri datugu na misiri datugu kɔrɔ ye da tugulen don waati bɛɛ a tɛ yɛlɛ mɔgɔ si i b'a fɛ ka don mais n'a sɔrɔ mɔgɔ min nana ni kelen don a bɛ don ka da bɛ yɛlɛ a tɛ fɔ ko misiri datugu na donc an hakili la misiri datugu ni an ma taa fɛ an m'a fɔ haramu don dɛ non 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 amma tawfe chaman taro yere defe chama on yere dal mi lon kala ba mununa chaman taro fe ma frère ko ganga ide fo ne frère hadisa dale ka qur'ane dale nyimi fama la wode ka mo bali kana misiri la ni ka fu yu ka to sokono me ka mo bali ni misiri datuguni ne mo de ye ma be ka la ni kele ne wasa dro mo ka na nyogon soro misiri kono afla be yoti ay misiri datugu akora de mo so ka nyogon mo ka na nyogon misiri kono ay to ka sali kono ay sali aw ka so kono ay sali abeku de mo ka na misiri kono musow kani sentala musow ka karambale de to bena misiri kono no to ta ka abada ibena munno misiri la ala ma nyini fe akira ma nyini fe jumala kuma te wati la wati mi bala ube ibise ka bana ki cheka bi den koro ibise ka bana ki bon che koro ibise ki bana ka bo demba ya chaman jigibi kan ibiti yere fa kunna fimi ala ma nyini fe ki ka ke chewta de ka gele afara chewda kana misiri la wajibi la musow ta ma nyini kitabu shite na kuma noka ni minya kana irana Allah كما فلاني أكو قولوا صلوا في بيوتكم قال وكو ابن عباس ما فكأن الناس يستنكروا ذلك ابن عباس ينفوت منا كوت مقام الذين كلا أفهم مغيا كوكا تسوكونو وكوكا سالك سوكونو نو بسالك سوكونو كورا جمانية جمعة تقولي وبسالي فنا جوكونان دي سالي سوكونو بس كجمعة يودانغبان جمعة مين بسالي جمعة تلا وتوي جمعة نيكلي باكل ندرون أبورا جمعة يلا أبكل سالي فنا دي سالي جوكونان سالي bon mo do konna fila be abiko mo madari kan nyogo mi ala kirala o mani famu ka foni yidine kuma doyi fa ka anna an-nasa istankaru dhalika abiko mo yo kuma inna karidoni fa qala abu ibn abbas yujabi akon fa qala ata'ajabuna min dha obe kaba ko yara ninde lawa ne ka fo akko aywa ladane kelaye akafo ko mo ka tuka sokono o kana na misiri la nunana o tina almami sore almami jere man kana abada nabi fiqula man kana uta sore donc ne be salama ko fangal man bende notna al mamdu law yure kaw dama ko re damna فقال ابو ابن عباس كو اتعجبون من ذا اتما اوبك كبكو يعني للاوا فقد فعل ذا من هو خير مني
moye ninke min kafsa katene ibnu abbas kan ni yani ibnu abbas yake nyaye mo de la min kafsa katene ka wajonye innal jum'ata azmatun ko jumai azma de wajibi dum wa inni karitu an uhrijakum fatamshu fi tini wadhahti watuma kunni yaye nyeninke nyaye malamin kafsa katene ka wajonye وتكفويه على كلام محمد صلى الله عليه وسلم على كلام كفو أيسال في رحال وحديث كلمة فلاتة أيسال أو كان يومه تاني أنا كم فلو كان سانكو كما أيتوقع سكوني أو كسلو كس سنة يلفون كان على كلام يوفو أكون ما نفون يرمى نيا أمين أمينا وكفسا كتمنيكا وتما مديانة سانجي كرو وفنا كاودون كفوا كسانجي وسانجي كرو كانوا بين الجملة على أن ضحدي جيمني يجوركا بقومني يبترنده أو ده دعوة أما ديانين كاو ويل كناوكا أو أمين النوف دليا على كراي مينك صحابوي مينك على كرات ليلا على كلمة دام بلا جلما بون واتي بيك نغسريا أم لا تيجي دوفنا بو ما فهم دو كنا كل لا تيجي كودو بس على كرا كلا عدوى ولا طيارة عدوى تي كفو بنا بيلما مغدو في على كرا كوتي وتتين كافو بنا بسرب بنا بقتو دوفي ابنا تيلا مغولا كاسيكا بنا سيما على كرا كوتي تين وتي لا عدوى وتي ولا طيارة تليفون كوتي نانسرا دومي تريلا نو ولا او بيتاي عدوى دي بنا ما على كرا كاكما مغوتاماني فامو دي انيغون بي بيبينا ني كافرو جابلي دي الاسلام جابلي تكلين يري ني طبيعينا وجابلي طبيعي جوني كوم با كون ناتور منو كون ناتور كل ماتيريال مغو نوما كاسلامويه ولو بونو بنا من بس جاتي بنا يربي جاتي اكادي الايو اماندي الاي ابي جاتي هل ني على ماسون ابي جاتي ولدي جابيدو منو كو على سيكو تولا ني بنا كا بلا تشو يدي نتا على كوي ولدي جابيرا ما اوسلامو فلك افلني ايو تشامان دي فسلامه كان ابي يركروسي دي مونا بس على كو كي يركروسي على كرا يركو فر من المجذوم كما تفر من الاسد ala kara ko firra buri minel majuzubi bagibe mu'mina bana magato baribe mamina ni ya na toye wala itumba kan ni ya dro firra ko ka buri ka boanye de kamata firru min al asadi ina fo be buri wara banye chugo min ni ya de ni ya bana magato ka buri ko to buri ko ki mefi ala kana sodo ala alors donc nama ama famude kuma flan tikili ni mbayira ka fo bana be jati ala kara de ya ira san wodi atoko ika buranye pourquoi akabana kana jati fe donc ala kira ko yoromna ko adwate we kafiru jabide we tabiina jabide minun ko ala ko te tinyaye bana mimbe jati abe jata yerede ala akadi yo ala amandi ala yo abi mina de we kalonye hali bana bi mina fo ala ka sondi o de tinyaye loteni ala maso ibe do du ko bana bato be cela bana morsa atimina abada ibe do sidato mo milliard cela mo million cela ibe do corona mo million cere kata guru la ka ndoro na akimina abada ni alamasu o etinyaye donc kuma folo nyasele be kafiru de la adwa o be nyasele kafiru de la ani minu fana ko tabi ino minu ko no banay naturel de mimbe santé akadi ala yo mandi ala be yele ma bi soro abol de jabila mais e mo min ko tuma na dire ala ben soro na dire ala ten soro ni dor la ka ban e bi recross e bi mo balade o de ato chedo na lembe ويا فلا كرا يا حريصة بيانو كاكا بنا باي أكل كرافة وني باي أفرا بيمو باكيكو فمرو دي على كلمة يادما أنت جوي تانتا توي ده كان لايدو تا باي أكرو جوي لايدو تالي أمبري لوالا مكتا كرو يرو فالا كوسلام يا دونكان تيمو جابيلا دي بيت نيا دي فولا أنا تابع كدو كرا كوكو باي أبد دعبتا باي أبد دع ناس في لايدو تا ممن دو سلام يالا سبحان الله نمو فوفو كتانسان توفو voilà ni be kuma an ka je no tu bina fo sini be ye ya bana dukure ko jaja bay abi daga ya fa ka khutba kono awa nya fo ka be daga bay abi daga bay ay re wajibi di khalifa yi na kara laydu tali dronye ka dawma chayna na kabna bay akala krafe bay du yejma min laydu tawfi ala krab me ke islameye mbi deme ni kon ka min ke mbake ni kon ka min tu bay akrode ni imana min fo mba tola abanna akorbe de ni imana min fo mba tola funi yamba la soto lan to de ke bay abanna laydu drondo laydu de fora cheni jaga kelembe nale bagi de bala majuzum de do kamni ala krama ka fo chembe ni la kabna bay akay fe u ko ala krama ko majuzum de do ko bagi bala
ala kira fa ka kana na akana na yande ni bay ado nyaka bay amna ka bay asro ka ban mun ala kira ko kana na bana mi mbala donc ni mo ya fam ko limaniya ko de don limaniya ba yiri la ki yere korosi ndale mbala foy ten soro ni ala te o yetunya ye mo ala kende ko me ki yere korosi de ni yere korosi de mbitan ni yere la blaba e ba juguti la ibina ka foy ko ju yere la hakila wati suru yana ni ne kuma suru manya sahaba ce do be no akwala kirama alika wakaliya be romina ne dalim alaka se romina me ganyo me bla misiri dalan tasri me do misiri kono ala kuna ko wakaliya ko do ni fen fla be fanga bo nyona hunaka tawakkulun wa hunaka tawakkulun tawakkul wore ben jigila alaka men jigila alaka foyti se kan soro fo ala min tege hal ni ko be nyere fi kolon kono ni ala ko nte santé a tonte soro ala mais tawakkul de ben nyere fi kono non mi refli kono na dire ala ye mbekisi na dire ala fana mbesa no bi kunna kanake abada haramudo mal ni yoro foko ndi ka famu ni refli kono ni sara do ere de jire fa mais alonga fa ala fana sonne kana iskasa nala tuma so abila yele donc fembe duloni ala ka sonit la mais ere minna nyini ni ala yo ke ere be wona nyini ala ko qur'an kono ma asabakum min musiba fabima kasabat aydikum musiba fen nyaaw soro du sukasi fen nyaaw soro ko ju blebele fen nyaaw soro duna kono a kunyirere ala ba fa qur'an kono fabima asababu ya de kasabat keli kera min aydikum aw yere bulu bara min ka wode balaw sima kana la ala ko yere nodo ni banka barake ni sike fantanyere yere nodo ni ko nte dumuni ke ni ko yi minam ki minakine ere de ko bla la kana la kuna barake bazi yere kan ikato to ala bulo allahumma salli ala ka jamana be kisi ala kan be kisi kan ga demba ya kisi ka slame be kisi ka malien be kisi ni banayma an ko hali munun te slamawiye an be duwo ke ala ku kisi menanya duwo ke ala ku kisi an bayina ala fe kisi nga ke sawiye ku limaniya u kalo ka fo ku kisi ala ko o yere yu tabeke o de sera mais ni ala ko banen ka tasant abe tunu net tuna cho mo tala hala kire ita do ko a bera yoro mina kana ala de bo yorolon a bebe ta do kelen fe ka datu de la tena tukuni farajaw me se kalo halsina bororo mina aw bolon cugudi anana aw nyaaya ma boro mi halsa mo yorolon ala ka ya fambe la jile malaka bere ile gisi amba fo do be o kay la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ko fo shede mandama o kay بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أفنا كني ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وبخر عليكم أفنا كني أيوة جمعة مني فنا حكي لاني دوا وشما فو أني كورونا موتا كافني كلا تقبل وكافي دي بسم الله الكافي ولا بسم الله الحي القيوم الكافي بسم الله الحي القيوم الكافي بسم الله الحي القيوم الكافي هل نكرك من تاني كلين كان يركسي كان قدام بيا كسي ألا كان يوم كسي كان جمانا كسي كسلمة بكسي إكاتنون غنياي ألا كدوهون إنجابي